दक्षिण 24 परगना के नरेंद्रपुर थाना अंतर्गत नवग्राम इलाके में एक फ्लैट से खून से लथपथ और गोली लगा हुआ एक युवक का शव मिलने से इलाके में भारी सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 37 वर्षीय अरूप मंडल के रूप में हुई है। घटनास्थल से 2 आग्नेयास्त्र और 6 राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अरूप उस फ्लैट में अकेले रहते थे। हालांकि आवास के अन्य निवासियों ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। परिवार का दावा है कि आधी रात के करीब 1 बजे एक परिचित व्यक्ति के माध्यम से अरूप के मामा शंकर नस्कर को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही नरेंद्रपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक के सिर पर चोट के निशान भी हैं। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए अरूप की महिला मित्र प्रियंका दास और उसके एक दोस्त राजू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी कर दी है और मामले की विस्तृत जांच कर दी गई है। चुनावी माहौल के बीच इस तरह गोलीबारी और हथियारों की बरामदगी ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। কি বলবেন? আমরা খবর পেয়ে আমরা ভাই আগে গিয়েছে, হ্যাঁ, তারপর আমি আমার ছেলে ফের গিয়ে দেখি তো ওই রকম অবস্থা। তখন আমি একবার উঠে গিয়ে দেখি ওই অবস্থায় পড়ে আছে, রক্ত চারদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে। এই দেখে তারপর তো আমাদের নামিয়ে দিল। আর ওই কি করে মেয়েটা ঘটনা ঘটলো কি করে? মানে এটা কি তো আমরা ওটা বলতে পারি না। আমরা তো ওখানে কোনো শত্রু ছিল, কারোর সঙ্গে শত্রুতা ছিল? সেরকম আমাদের বন্ধু বান্ধব প্রচুর ছিল, কিন্তু ওই রকম কারোর সঙ্গে শত্রু ছিল বা কি এটা আমরা জানতাম না। তবে এই মেয়েটার সঙ্গে জড়িত সেটাও আমরা জানতাম না। আমরা ওই রাত্রে গিয়ে দেখলাম যে ওই মেয়েটা কান্নাকাটি করছে, ওই মেয়েটা ইয়ে করছে এমনি। আর আমরা অত না। এখন কি চাইছেন? এখন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে ওই মেয়েটা বা রাজু বলে এদের প্রতি আমাদের একদম দৃঢ় সন্দেহ যে এরাই করিয়েছে। ঘটনা ঘটেছে, আপনারা কি জানতে পেরেছিলেন? কিছুই জানতে পারিনি এখন। পুলিশ কি? তদন্ত করছে, পুলিশের কাজ। কি মানে কি ঘটেছেটা কি? ঘটেছে তো আমরা আমাদের যখন খবর পেলাম, একজন আমাকে ফোন করে, আমাদের পাড়ার ছেলে ফোন করে বললো যে এরকম মামা এরকম খবর কিছু শুনেছো? তা আমি বললাম না। তখন ওই 1:33 মতো আমার মোবাইলে এটা আছে। তা আমাকে বললো এরকম অরূপের খবর কিছু শুনেছো? তা আমি বললাম না। তো বলে এরকম অরূপ সুসাইড করেছে। তা আমরা এখান থেকে ছেলে আর আমি তো খুব জোর দৌড়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম অনেক সব দাঁড়িয়ে আছে। তা আমি ছুটে ঢুকতে গেলাম, আমাকে বললো না তোমরা এখন ঢুকো না, এখন হাতটা দেওয়া যাবে না, এখন পুলিশ কেস টেস হবে সব। তারপরে যখন সবাই মিলে এসে যখন ঢুকলাম, গিয়ে দেখলাম যে ছবিটা আপনি দেখালেন ওরকম রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আর সাইডে বাঁ দিকে একটা মানে আর্মস পড়েছিল। কিন্তু তখন আমার যখন আমি হসপিটালে গেলাম দেখছি রাইট সাইডে একটা ফুটো আছে। কিন্তু আমার सोनारपुर से ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।